Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rukun Budi Santoso, NPM 2411089. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi The Unified Revenue Engine Integrating Sales and Marketing for 2026 Growth, Transform Disconnected Department into a Coordinated Growth Machine that delivers sustainable competitive advance. The cost of silos when sales and marketing don't talk. The problem spark strategies lead to organization friction, wasted budget, and sales growth. The rejection. The symptom marketing generates marketing quality leads that sell this message as low quality, while sell complaints about lack of support, while it growing marketing content. The consequence, potential buyer fail through the cracks, deals are lost, and customer acquisition costs skyrocket unnecessarily. Dunia dengan ketimpangan ekstrim. Isu kekayaan dunia tidak merata. 10% orang terkaya menguasai sebagian besar kekayaan. 5% orang termiskin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Artinya jurang kaya sampai miskin semakin lebar dan berbahaya bagi stabilitas sosial. The real world impact of misalignment. Finger pointing culture, marketing balance, sell for not costing leads, sell balance, marketing for poor lead quality. This toxic dynamic creating low morale and high turnover. Mistake budget at spin is wasted on leads, never followed up on, and sales rep speed valuable time on unqualified prospect instead of closing deals. Jaring customer experience, prospect nurture with personalized content, speak to a rep with context, demand, brand trust and credibility. Style cyclically leads are properly qualified or nurtured. Urging sell to qualify prospect and significantly lengthening the sales cycle. Budaya saling menyalahkan. Pemasaran menyalahkan penjualan karena tidak menutup penjualan, sementara penjualan menyalahkan pemasaran karena kualitas prospek buruk. Hal ini menurunkan semangat kerja dan meningkatkan turnover. Pemborosan anggaran, biaya iklan terbuang untuk prospek yang tidak ditindaklanjuti, sementara tim penjualan membuang waktu pada prospek yang tidak layak. Pengalaman pelanggan yang buruk. Calon pelanggan yang sudah mendapatkan konten personalisasi justru berbicara dengan sales yang tidak memenuhi konteks sehingga merusak kepercayaan. Siklus penjualan terhambat, prospek tidak disaring atau dibina dengan baik sehingga penjualan harus mengulang proses dari awal dan memperpanjang waktu closing. The chance of misalignment without coordinated effort, even the most talented teams remain disconnected, unable to deliver the seamless experience modern buyer expect. Jurang ketidaksinkronan. Tanpa adanya upaya yang terkoordinasi, bahkan tim yang paling berbakat sekalipun akan tetapi berjalan sendiri-sendiri, tidak selaras, sehingga tidak mampu memberikan pengalaman yang mulus dan terpadu seperti yang diharapkan oleh pembeli modern. The solution, a single unified strategy. The strategy shift treat sales and marketing as a single revenue team, accountable to set outcomes like people, growth and customer lifetime value, not separate department with competing priorities. The integration key, a unified strategy connect buyer attraction directly to closing deals, not a marketing plan stapler to a sell plan. Every touch point serves the ultimate revenue goals. The performance benefit adjustment conversion are 67% better at closing deal and 208% revenue increases compared to organization with silos department.
Perubahan strategi perlakukan tim penjualan, sales, dan pemasaran marketing sebagai satu tim. Pendapatan revenue tim yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap hasil seperti pertumbuhan pipeline dan nilai sumber hidup pelanggan. Customer lifetime value bukan sebagai dua departemen terpisah yang memiliki prioritas berbeda. Kunci integrasi strategi terpadu menghubungkan proses menarik minat pembeli langsung dengan proses penutupan penjualan. Bukan sekadar rencana pemasaran yang ditempelkan pada rencana penjualan, tetapi semua titik interaksi touch point bekerja menuju satu tujuan utama, yaitu meningkatkan pendapatan. Manfaat kinerja perusahaan yang selaras antara sales dan marketing memiliki kinerja yang jauh lebih baik, yaitu sekitar 67% lebih efektif dalam menutup penjualan dan dapat meningkatkan pendapatan hingga 208% dibandingkan dengan organisasi yang masih bekerja secara terpisah atau silo. Building the Unified Strategy Core Components. Customer Centric Foundation develop a shared precise ideal customer profile (ECP) and direct buyer personas that both teams reference and revenue together. Share goals and definition and stable clear agreed upon definition for a quality lets at hand of criteria and success metrics that eliminate ambiguity. Service level agreement, David-led qualification standard, follow-up time frame, and accountability with written commitments from both teams. Feedback loop, implement a system for sales to provide real-time insight on customer objectives and resonating message back to market for continuous optimization. Fokus pada pelanggan, menentukan profil pelanggan ideal (ECP) dan buyer persona bersama. Tujuan dan definisi yang sama, menyepakati kriteria lead, proses, dan ukuran keberhasilan. SLA, kesepakatan kerja, mengatur standar kerja, waktu, respons, dan tanggung jawab kedua tim. Feedback berkelanjutan, sales memberi masukan ke marketing untuk perbaikan strategi secara terus-menerus. The power of alignment, measurable result, 208%, revenue growth, aligned organization report revenue increase of up to 208% over misalnya non-competitor. 67% win rate boost, better at closing deal when sell and marketing work from the same playbook. 10% success rate increase, hectares success rate for companies with structure go-to-market strategies. Operational efficiency, lower acquisition cost and higher marketing ROI through coordinated execution. Sales productivity, sales reps focus exclusively on qualified opportunities, dramatically increasing with rep. Customer experience, consistent message and context across all touch point led to stronger brand trust. Keselarasan antara tim sales dan marketing memberikan dampak besar bagi perusahaan, mulai dari peningkatan pendapatan yang signifikan, tingkat kemenangan penjualan yang lebih tinggi, hingga efisien operasional yang lebih baik. Selain itu, produktivitas tim sales meningkat karena fokus pada peluang yang tepat dan pengalaman pelanggan menjadi lebih konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Semakin selaras strategi dan kerjasama antar tim, semakin besar peluang perusahaan untuk tumbuh dan sukses. The Unified Revenue Engine in action. Well, when all competent work in perfect coordination, prospect move seamlessly from awareness to force with consistent messaging and personalized experiences at every stage. Ketika semua komponen bekerja secara terkoordinasi dengan baik, calon pelanggan dapat bergerak dengan lancar dari tahap mengenal, awareness, hingga melakukan pembelian. Hal ini didukung oleh pesan yang konsisten dan pengalaman yang dipersonalisasi di setiap perjalanan pelanggan. Koordinasi yang baik membuat proses penjualan lebih mulus, efektif, dan meningkatkan peluang terjadinya pembelian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.